نورک، شهری نورآفران، شهری که در زمان استقلال وطن دلرباتر گشته است. تماشای باغ‌های دلکشایش که به خاطر فراغت مهمانان و ساکنان شهر و تأمین نمودن بازارهای کشور با میوه‌های شهدبار بنیاد گردیدند، راحت بخش است. باغ انار یکی از مکان‌های دوست داشته ساکنان و سیاحان داخلی و خارجی به حساب رفته، سیر و تماشایش خاطرمان است. هوای فارم و تازگی باغ و گل و درختانش که با سحر دستان هنرمندان شکل‌های گوناگون را گرفتند، روح بخش و دقت جلب کننده است. ما بعد از کمی سیر و تماشا نمودن در این باغ دلکشا به دهه گرداب راه پیش گرفتیم. مسافه بین دهه گرداب و شهر نورک 25 کیلومتر را تشکیل می دهد و تا رسیدن به دهه راه ماشینگرد موجود نیست. ساکن دهه سید جعفر سیدف که در قیقرانی تجربه خوب دارد، به خاطر آسان نمودن این مشکل همدهگانش کمر بسته است. اینک 31 سال می شود که این مرد نجیب توسط زورق خود ساکنان و مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی را از ساحل به ساحل می برد و کوشش می کند که آنها با تأثیرات بای و رنگین به منزل خویش برگردند. سید جعفر سیدف همچنین به خاطر فراغت و استراحت سیاحان استراحتگاه را در میانجای بحر کبوت بنیاد کرده است که از آن تماشای شاهکاری های طبیعت و کان نمک از بلندی ها جاری شده بیننده را به وجد می آورد. دهه گرداب یک روزی ساکنانش با کارهای مختلف آغاز می یابد. جوانزنی را هیزم تاری سر می بینیم و جوانمرد را سرگرم ماهیداری. کدبانو عالمبی سعید باشد برای عزت مهمانداری تحمل آماده می کند. همین تحملی تیار میکردیم ما اول آب و نمک میگیریم، نمکش میبینیم ده مثال خمیر ده گذروتر میشوریم سستر نظر به خمیره، بعد کمتر میسته دم میگیره، بعد تنک کده مسکه میمولیم و میپزیم دیگه. خانه که مهمان آمد اول اوش و گوش بیران ماهی بیران اگام تیار کردیم اخیران تحمل میکنیم. مسکر او میکنی گرم میکنی خنک نمیشه بولای امیده میمولی. پیچونه تیار شد برای پختن.
деҳаи гирдоб. роҳбарону масъулини ҷамоати деҳоти пули сангини шаҳри Норак бо даст додани имконият гоҳ-гоҳе ба ҳолпурсии сокинони деҳа меоянд. маҳаллаи гирдоб аз 65 хоҷагӣ ва 750 шаҳрванд иборат мебошад. пеш мактабҳои ибтидоӣ буд. Бо даст овардани истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон соҳиби мактабҳои умумӣ гаштанд ва инчунин бо дастгирии ҷамоати деҳоти пули сангин, бо дастгирии ҳукумати маҳаллии шаҳри Норак ва хусусан бо дастгирии соҳибкорони ҳамин маҳаллаи гирдоб соҳиби бунгоҳи тиббӣ шуданд. То ҷашн 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назар аст, ки дар ҳамин маҳалла як сартарошхона ва инчунин цехи дузандагӣ сохта ба истифода медиҳанд ва мушкилии мардуми ин деҳот танҳо аз пули мошингузар танқисӣ мекашанд. мушкилии ҳамин деҳот ҳамин аст. ҳарчанд ки масофаи деҳоти гирдоб аз шаҳр дур ҳам бошад, мардуми ин деҳа мушкилии роҳро ба назар нагирифта фарзандони худро ба донишгоҳҳои милливу донишкардаҳо дохил менамоянд ва инчунин бо унвоне ки ҳунарҳои мардумиро рушд медиҳанд, дар ин деҳот бисёр ҳастанд, чи аз ҷиҳати пухтупаз, чи аз ҷиҳати ҳунари дузандагӣ. бо унвони мо барои гулдухтарони ҳамин деҳа, барои гуларӯсони ҳамин деҳа, ҳарчанд ки сехи дузандагӣ ҳам набошад, дар хонаҳои худ ҳамин ҳунарро рушд медиҳанд. боғҳои пур аз меваҳои шаҳдбор, фаровонии сабзавоти тару тоза, парвариши чорвои хурду калон ва мурғи марҷон далели меҳнатдӯстии сокинони деҳаи гирдоб аст. бархе аз занону духтарони деҳа дар муассисаи таълимиву бунгоҳи тиббӣ фаъолият доранду қисми дигар дар хонаҳояшон ба ҳунармандӣ машғуланд. майрамби боймуродованро ҳамсояҳо чун модари меҳрубон ва гулдӯзи чирадаст бо эҳтиром ба хонаҳояшон даъват мекунанд, то нозукиҳои ин ҳунарро ба духтаронашон омӯзонад. ҳунар одамро бо қадр мекунад, зиндагӣ беҳбудӣ меорад. ман як гурӯҳ занонро бо ҳамин ҳунаром ёд додагиам. чакандӯзӣ, ина рӯймоли миён барои шаҳбачаҳо фармоиш мегирем, ина ҷуздон барои наварӯсон, болишт 20-30 шогирд дорум. ҳамаш ёд гирифтагӣ, ҳамаш хушрӯ медӯзанд, ай уҳдаи ҳамаш мероянд. аввал духтарора хононда, ҳунар ёд дода, баъд ба шавар додан дар кора. ай уҳдаи зиндагии худаш мерояд, меҳтоҷ ба ягон кас намешавад, худаш зиндагии худаш беҳбудӣ мебахшад. меҳринисо саидова солҳост ки барои занону духтарони деҳа куртаҳои шинаму зебо медӯзад. меҳринисо ба ҳунари дӯзандагиаш ки аз модараш омӯхтааст ва сарчашмаи пешбурди зиндагиаш маҳсуб меёбад, муҳаббату эҳтироми беандоза дорад. ман 30 сол мешад ки дар ҳамин деҳа дӯзандаем. модарам дӯзанда буд. мисол сурфа медӯхт, рафида медӯхт, остинча медӯхт, кирта медӯхт, ҷелак медӯхт ба ҳамсояҳо, ба дугонаҳош. мисол ба ҳамин фарзандоимон ҳамон нишон додагия, ба ҳамин духтарош, набераҳош. мехоҳам мисли модарам ҳамин хел ҳунари худма давом медиҳам. ба набераҳом, ба духтаром, ба ҳамсояҳом ёд метимамашона. дар ҳамин замони истиқлолият шукри худо деҳаи гирдоб ина мактаб дорад то синфи 11. ина бунгоҳи тиббӣ дорад, дӯзанда ҳаст, шукронаи тинҷӣ, амонӣ, шукронаи давлат, шукронаи президентмон. ҳама чӣ дорем, боғкорӣ дорем, деҳқонӣ мекунем. як ваҷаб заминмона холӣ намемонем. ҳам дӯзандагӣ мекунем, ҳам пазандагӣ, ҳам меҳмон дорем, шукри худо. айудаи ҳама чӣ мебароем. мо
از راه بین دیه گذشته وارد حوله خاکسارانه خانه آیتیلا شدیم. دیدیم که در این خانه هم سفره هنرمندی باز است. عروسی خاندان که بریدن زباله را از خوشدامنش آموخته است، اکنون آن را به دخترش یاد می دهد. در یک مدت کوتاه آشی بریده‌ای که در آماده کردنش مادر کلان و مادر و دختر سهم دارند روی دسترخوان جای گرفت. از این طعام ملی بوی خوش و اشتها آور گیاهای خودروی کمر کوه‌ها به اطراف پهن گردید. با دعای پیران روزگار دیده ما از دیهه گرداب برآمدیم. به زورق‌هایی که در ساحل بحری کبوت انتظار مسافران بودند نظر کردیم و یگانه مشکلات ساکنان دیه که آن هم نبودن راه ماشین گذر است دوباره یادمان آمد. باوری داریم که در آینده نزدیک این مشکلی ساکنان هم حل خود را می‌یابد و ماشین ما نیز در سفرهای نوبتیمان توسط پل زمانوی وارد این دیه قدیمه و افسانوی می‌گردد. خیلی که در بالا گفته گذاشتیم مشکلی مردمی دهات گرداب محض نبودن پل ماشین گذر می باشد که مردم این دهات اساساً از زمین نقلیات آبی استفاده می برند. باوری داریم که این مشکلی مردم هم در عرفه 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان حل خود را می یابد و شکر استقلالیت می کنیم، شکر وحدت ملی می کنیم. ما همین استقلالیت بود، وحدت بود که ما به همین آبادی ها رسیدیم و در آینده هم باوری داریم که دشواریه که مردمی محله گرداب دارن حل خود را می‌یابد.